Hello students, Joy Jagannath. Welcome to my new YouTube channel Helping Twitter Grow. आपण माने समस्ते थंबनेल देखि जानि सारथिबे आजका वीडियो को विषय रे हबा पई जाउची। तो वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्वरु मु किछि कथा कहि रखिया पई जाउची। जो माने आगामी सिटी एंट्रांस 2026 देबाकू जाउछन्ती सेही मानको पई केवल सेही मानको पई वीडियोटी 100% इंपोर्टेंट रहइबो। आपण माने जदि सीरियसली 100% प्रिपरेशन करबा पई चाहउछन्ती तो वीडियोटी को बिना स्किप करी लास्ट जाए देखंतु। वीडियो शेष रे आपण मानकर सब डाउट क्लियर हो जिवो। अटेम्प्ट रो आमे सिटी क्वालिफाई केमिति करिवा, को बुक फॉलो करिवा, आमे को वीडियोस देखिबा, को यूट्यूब चैनल को सारंग ठारू पढ़िबा। मु जानि छी किछि स्टूडेंट तो जानी थे ऑलरेडी कोड सब पढ़ार अच्छी। बाकी बहुत स्टूडेंट अच्छी जे मैंने जानी ना कौटी कौन पढ़े कौ बुक पढ़े से मनरे बहुत डाउट थी। तो सिटी रो फॉर्म एप्लाई तो कर दी, बाकी से माने एबे भी डाउट रोचंती कौटू पढ़े कौन करेंगे। ठीक अच्छे, मु आज आपणकर सब डाउट क्लियर करने जाऊँगी। तो देखंतु सिटी एप्लाई लास्ट डेट हूँ जून 18 जून से माने जल्दी से जल्दी कर दिंतु, कहीं लास्ट डेट रे आपण एप्लाई करले एप्लाई करि परिबे नहीं, कहीं सेते बेले साइट स्लो हो जाए आपण माने हैरान हो जिवे। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ टाइम वेस्ट न करी वीडियो स्टार्ट करवा। तो स्टूडेंट आम ओडिशा रे सिटी रो सीट संख्या 6550 टी। ठीक अच्छे, तो से आम कौन गोटे सीट पाई निश्चित भाव में आम पाई। टोटाली टेंशन नियंतु नहीं, टोटाली पैनिक होतु नहीं, सब किछि आपण करि परिबे। ठीक अच्छे, निज उपर भरोसा रखंतु, सब किछि करि परिबे। एबे मु किछि स्ट्रैटेजी कहय पे जाउची जहा मु मो रियल एक्सपीरियंस रो कहूची, जहा स्ट्रैटेजी फॉलो करिक मु मोर फास्ट अटेम्प्ट रे ही सिटी क्वालिफाई करथिली। तो फास्ट स्ट्रैटेजी कौन रहिबो ना आमे को बुक फॉलो करिवा, कोठू पढ़िबा। ठीक अच्छे, तो बुक कहबाकू गले क्लास 6 रू क्लास 10th जाए आपण बुक्स गुड़ा देखि परिबे। सेही थिरु ही सब क्वेश्चन आसीबो, आउ बाहर किछि आसीबोनी। आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक अछि ग्रामर, ओडिया ग्रामर। तो देखिबे 8 क्लास रो ओडिया ग्रामर बुक अछि, सेही बुकटा खाली देखि दियंतु ना, सेही थिरु ही सब आसीबो, बाहर किछि आसीबोनी। गोटे काम करेंगे, गोटे सिलेबस को प्रिंट आउट कर रखिए, सिटी सिलेबस को। तो सिलेबस रो देखिए जहाँ अच्छी पूरा सही अनुसार ही पाठ पढ़ु। आपण बाय डिफॉल्ट पास करेंगे, कहीं अटकई पारे आपन को, बाय डिफॉल्ट पास करेंगे। ठीक अच्छे, सिलेबस अनुसार गोटे गोटे टॉपिक कवरेज करी कंप्लीट करंतु। आउ जत्ते बेले भी जहाँ पढ़ुचंती सब खाते नोट करंतु, नोट करेंगे ताको पुणी रिवाइज करेंगे, पुणी नोट करेंगे, एमती करी करी पढ़ंतु। आपणकर मेमोरी पावर देखिए, मन रखा पावर सब 100%। फास्ट स्ट्रैटेजी गला तो कौ बुक आम फॉलो करेंगे मु तो कहीदेली। आउ जो मैंने भी गाइड किनी दीचंती तो गाइड किनी पारिबे, आई केयर गाइड किनी पारिबे, आउ टीवी टेबल भी किनी पारिबे, सी भी बहुत बेनिफिट होबो, किछि कथा नहीं। तो चलतु सेकेंड कथा देखा। मुझे प्रिपरेशन करूली लक्ष्मीधर सारंकर वीडियोस देखुली, मुझे सारंकर सब्सक्रिप्शन नहीं नथली, मो सारंकर यूट्यूब रो जो वीडियो अच्छी से वीडियोटा देखुली। तो सार बहुत भल पढ़ुचंती, बहुत भल पढ़ाती सार। तांकर यूट्यूब रो सिटी सिलेबस रो फुल प्लेलिस्ट अच्छी, तो आपण माने जाई सेटा विजिट करंतु। से सबू वीडियो गोटे पर गोटे देखी कंप्लीट करंतु, खातार लिखंतु, नोट बनातु, सेमिति करी पढ़ंतु। तापरे गोटे टॉपिक धर कंप्लीट कले ता रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी, जहाँ भी पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छी, सारंकर से वीडियो भी अच्छी यूट्यूब रो, ताकू देखंतु, लेखि लेखि खातार प्रैक्टिस करंतु। देखिए बाय डिफॉल्ट पास करियो आपण, किछि प्रॉब्लम नहीं, बाय डिफॉल्ट पास करिवे। नेक्स्ट गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी, मु कहूँ से नामटा फास्ट जॉब क्रैकर।
ସେଇଥିରେ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍, ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର୍, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର୍, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅଛି ସେପାରେଟ୍ ଅନୁସାରେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପାସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଏଡ଼୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସିଟି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପାସ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟି ବହୁତ ଇଜି, ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏଇ ଜାଗାର ସବୁ ବୁକ୍ ସବୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଏଉଠୁ ପଢ଼ିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁ ପଢ଼ିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରାକର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ତାହା ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଲେ ତାହା ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇବେ। ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ବନେଇଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ। କ'ଣ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ପକାଇବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାତାରେ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଖାତାକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ଦେଖିବେ ନା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ 100% ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର କେପାସିଟି, ମନେ ରଖିବାର କେପାସିଟି 100% ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। 100%, ଏଇଟା ମୋ ରିଏଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିଟି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 27 ମେ'ରୁ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 18 ଜୁନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ପାସ୍ ହିଁ କରିବେ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପାସ୍ କରିବେ, କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ 18 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମର ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ, ତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନଥିବ, ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏବେଠୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ମନ୍ଥ ରହିଲା। ତାପରେ ଜୁଲାଇରେ ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବାର ଡେଟ୍ ଅଛି, ବାକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, ବାକି ଜୁଲାଇର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ସିଓର୍। ତ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଜି ହିଁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ବରଂ ସେ ଜାମ୍ ହେଇ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡକୁ କରିଦେବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେବ ପୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ହିଁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍କୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର କିଛି ମନ୍ଥ ରହିଲା, ତ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଆପ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ପାଠ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଟୋଟାଲି ରିଲ୍ସ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ମନେ ରଖିବାର, ତାହାକୁ ସେ କମେଇ ଦିଏ। ତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସେସବୁ ଆପ୍ସ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଆପ୍ସକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୋର। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବନେଇବି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।